മനസ്സിനെ ഞെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഞെട്ടരുത്. അപ്പൊ തുടങ്ങാം. அதான் டாஸ்க். சும்மா சாப்பிடுறதா இருந்தா அது எப்படி டாஸ்க்? உள்ள போட்டு அப்புறம் கடிக்கலாம். உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் கடிக்கலாம். கம் ஆன். ஐயோ எப்படி? ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ലവറാണ്. ഇതുവരെ ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം. அது தோலை எடுத்துருமா? உள்ள போனோம். உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் நீ கடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி கடிக்க கூடாது. തലയാട്ടിയാ പോരാ, എനിക്ക് ആടാത്ത മറുപടിയാണ് വേണ്ടത്. கையால புஷ் பண்ணலாமா? அது வேணா பண்ணிக்கோ. ஐயோ വളരെ മോശമായി പോയി കേട്ടോ. അതെ, ശരിയാക്കി തരാം. சிக்குங்க வராதுங்க. வாவ்! வெளியில പോരട്ടെ പോരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോവാം.